todos. Good to be with you all. Se siente muy bien estar aquí. I'm here with Jason. Estoy aquí con Jason. Thank you, Jason. Gracias, Hello. Jason. Yeah. I feel maybe just to go straight into things, Jason. How does that feel? Just dive straight in. Estaba feels great. sintiendo ir directamente a las cosas. ¿Cómo se siente, Jason? Se siente genial. That feels great. A question. I couldn't hear you, Ken. I feel a question came up in my mind. Siento que una pregunta vino en mi mente. And this really started because I'm actually at the Living Miracles Monastery now. Y esto empezó porque actualmente estoy en el Living Miracles monasterio, And I was in Mexico. y estaba en México. And the guidance came through to come here and support the monastery. Y la guía vino para que venga a apoyar al monasterio. And so we often talk about inspiration. Y frecuentemente hablamos de la inspiración. And my question came about what is true inspiration? Y la pregunta que vino a mi mente, ¿cuál es la verdadera inspiración? And really for me, Y realmente para mí, it's about what's going to inspire maximal healing. ¿qué es lo que va a inspirar la sanación máxima? So in that respect, it's not really about the form outcomes. Entonces, en ese aspecto no se trata de los resultados en la forma. Ken's frozen. ¿Quién está congelado? It could be somebody else who's on the same internet as him at the monastery. Sí, podría ser que alguien más tiene el mismo internet en el monasterio. So I don't know if you can hear us, Ken, but maybe Así que no sé si puedes escucharnos, Ken, pero tal vez you go to the other room, which is closer to the Wi-Fi. tú vas a la otra habitación que está más cerca del Wi-Fi. Oh, he's back. ¿Ya Hello? volvió? Hi, Hola. Ken. I'm back. Estoy de Volví. vuelta. Do you want to try going to the Wi-Fi closer to in the other room? ¿Quieres ir a la otra habitación donde está más cerca el Wi-Fi? I just changed to another one now. Let's just, how is it now? Am I coming through clear? Yeah. Okay, good. So you were saying that you're at the monastery, Así, and that's pretty much all we heard. So. así que estabas diciendo que ahora estás en el monasterio, fue básicamente lo que escuchamos. Yeah, and so Jason offered the opportunity to come to the monastery Bueno, entonces Jason me ofreció la oportunidad de venir al monasterio to support here. para apoyar aquí. And so from a perspective of inspiration, Entonces, de mi perspectiva en relación a la inspiración, if it was, say, Kenneth's inspiration, si podrías decir la inspiración de Kenneth, it would be like, no, I'm not really inspired by that, yeah? podrías decir no, no estoy inspirado por eso. But yeah, on a deeper level, Pero sin embargo, en un nivel más profundo, there obviously was the true inspiration of healing. estaba la verdadera inspiración para la sanación. So it got me thinking Entonces me puse a pensar, about how can we judge what is true inspiration? ¿cómo podemos juzgar cuál es la verdadera inspiración? So, for example, I have many friends that I can join with, Por ejemplo, tengo muchos amigos a los que me puedo unir, many trusted friends muchos amigos a los que confío, that can say, I feel this is the direction. que pueden decir, sí, siento esta dirección. And then I can line up with that. Entonces me puedo alinear con eso. And so it seems like the direction is coming from someone else. Entonces parece que la dirección viene de alguien más. And of course, it's always coming from me. Y claro, siempre viene de mí. But we talk a lot about follow your heart, follow your bliss.
Pero hablamos mucho de sigue a tu corazón, sigue a tu dicha. And for me, at times, when there's a real deepening happening, Pero para mí, a veces, cuando realmente hay una verdadera profundización que está pasando, the direction that's seemingly given la dirección aparentemente se da, doesn't seem that inspiring. no parece tan inspiradora. So I was saying to Jason this morning, Entonces, lo que le estaba diciendo a Jason esta mañana, if Jason had sat there and said, this is a simple yes and no for you, si Jason se sentara y diría, este es un simple no o sí para ti, do you want to go to the monastery? ¿quisieras ir al monasterio? No. No. Okay, great, thanks. That's it. Ok, genial, gracias. Yeah, right. But it's not really about that. Pero en realidad no se trata de eso. And so through me coming here, it's brought about so much healing. Entonces, para mí, venir acá trajo tanta sanación. It's been incredible. Ha sido increíble. And I would have never have ever seen this coming. Y nunca hubiera visto venir esto. And so, for example, I went through my healing before I came, Por ejemplo, atravesé a mi sanación antes de venir acá and I shared on one of my posts. y compartí esto en una de mis publicaciones. I actually felt depressed inside. En realidad me sentí reprimido por dentro. And I think I've probably pushed that away in my mind. Y siento que eso lo empujé afuera de mi mente. And I just decided to actually feel it. Y en realidad decidí realmente sentirlo. And it felt pretty painful. Y se sintió bastante doloroso. And then literally the next day I'm going to the monastery. Y literalmente al día siguiente estoy yendo al monasterio. And I wake up in the morning. Y me despierto en la mañana. And my mind is like completely switched on. Y mi mente está completamente al otro Encendida. lado, encendida. Like there was no need to even sit up and pray or anything, you know, it was just like bing. No había oportunidad de realmente orar o nada, estaba como pin. I could feel my heart. Podía sentir mi corazón. I could feel expansion around me. Podía sentir la expansión alrededor mío. And I'm just completely ready for the mission. Y estoy completamente listo para la misión. And then everything just starts to flow. Y de ahí todo empieza a fluir. My friend picks me up in the taxi. Mi amigo me recoge en un taxi. He loves God. Él ama a Dios. And we just sit there and we just share our love of God with one another. Y simplemente nos sentamos ahí y compartimos nuestro amor a Dios uno al otro. And he says, did you know I'm booked up all the way until April, Y me every dijo, day? ¿sabías que estoy todo reservado hasta abril? And he said, but this was the only day that I had spare. Pero este es el único día en que tengo espacio. And you phoned me up the day before. Y tú me llamaste el día antes. And here we are. Y aquí estamos. And he said, and I'm turning everyone away. Y estoy rechazando a todos. I'm completely booked up. Estoy totalmente reservado. Todo está ocupado. I goes, oh my God, that's incredible. Like God wanted, and he said, God wanted to bring us together. Y yo decía como, wow, eso es increíble. Dios quería que nos juntemos. And he says, and he's sitting in the car. He says this every time to me. Y se siente en el carro y me dice todo esto. He says, my God spoils me. Y dice, mi Dios me consiente. consiente. He says, who, and he started like teaching me. Y es como que él me empieza a enseñarme. He said, whoever you're supposed to meet, you will meet. Con quien sea que estés destinado a encontrarte, te vas a encontrar. And he shared a miracle about La Casa de Milagros. Y me compartió un milagro de la Casa de Milagros. He said, the other month, I picked up one of your friends. Me dijo, el otro mes he recogido a uno de tus amigos. And he said it was really funny. Y me dijo que fue muy chistoso. He said, because this woman, it was all booked up. Porque dijo que esta mujer, todo estaba lleno. And this woman needed a bigger car and all these different things to go to the airport. Y esta mujer necesitaba un auto más grande y todas estas cosas para ir al aeropuerto. He says, yeah, I can do it. Y dijo, sí, puedo hacerlo. And at the last minute, she cancels. Y al final, el último minuto, ella lo cancela. It was for a big group of people. Era para un gran grupo de personas. And he'd got a van and everything already. Y él ya tenía una van y todo listo. And the woman says, sorry, I'm going with someone else. Y la mujer dice, lo siento, estoy yendo con alguien más. And he said, okay.
Y él dice, bueno, And in his mind, y en su mente, he said to himself, oh, my God doesn't want me to take that one. He must have something else for me. dice, oh, mi Dios no quiere que la recoja. Ella tal vez tiene algo más para mí. Within a few hours, the Dentro de unas one from La pocas- Casa de Milagros rings him up. Dentro de unas horas, alguien de la Casa de Milagros lo llama. Hey, can you take me on this day? Hey, ¿me puedes llevar en este día? Yep, I'm free. Sí, sí, estoy libre. And he picks her up. Y lo recoge. So he's sharing all of his miracles with me. Entonces él me está contando todos estos milagros. And I'm like, my God, this is pretty inspiring. Y yo dije, ay, Dios mío, esto es realmente inspirador. And we just literally share our love with one another. He's been picking me up for 4 years now. Y literalmente compartimos el amor uno al otro. Me está recogiendo por 4 años ya. And so I go to the airport Entonces voy al aeropuerto and I've got a temporal visa for Mexico. y tengo una visa temporal para México. So there's these steps that you've got to take. Entonces hay estos pasos que tienes que tomar. And I don't speak Spanish. Y yo no hablo español. So I'm like, okay, this is going to be fun. Y digo, vale, esto va a ser divertido. And I go up to the counter Y voy al demostrador and the woman just says passport and your card. y me pide mi pasaporte y tarjeta. She signs my card and says, she signs the passport. Ella firma el pasaporte. She says, all done. Está todo listo. I said, what? So I thought, okay, get my translator out. Y dije, ah, necesito un traductor. Hey, do I need to do anything else? Hey, ¿necesito hacer algo más? No, you're good to go. No, estás bien para ir. No paperwork, no more. No hay más trabajo de papeleo ni nada. What about coming back? ¿Qué tal cuando regrese? No, just show your card. Solamente muestra tu tarjeta. Okay, thank you. Ok, gracias. And off I go. And Y de ahí everything me was like voy. this. Y todo era así. And then I get to the monastery. Y luego llego al monasterio. And so it seems like there's a lot of manual work to be done. Entonces parece que hay mucho trabajo manual que hay que I hacer. don't really like manual work. I can do it, Realmente no me gusta el trabajo manual que puedo hacer. but it's not really my thing. Eso no es realmente lo mío. And as I'm praying on the plane, Y mientras estoy orando en el avión, Jesus says to me, Jesús me dice, I've got this. yo te tengo. Yo lo You don't tengo. have to worry. No tienes que preocuparte. Your job is to love. Tu trabajo es amar. And that's the end of it. Y ese That's es the el only final de reason why you're todo. going. Esa es la única razón por la que estás yendo. And I thought, yeah, that's inspiring. Y yo pensé, sí, eso es inspirador. I'm going to handle everything. Yo voy a manejar todo. And then it's literally just felt like that. Y literalmente se sintió así. Everything is being handled incredibly. Todo ha sido manejado increíblemente. Like there's been like a ton of information coming at me. Ha venido mucha información hacia mí. I don't feel overwhelmed at all. No me siento abrumado para And nada. I'm like, yeah, this feels really good. This feels inspiring. Y digo, sí, sí, esto se siente muy bien, esto se siente inspirador. Because the true purpose is there. Porque el verdadero propósito está ahí. To truly extend his love. De realmente expandir este amor. Like I really, really want that Es como que realmente quiero eso. for myself and everyone. Para mí mismo y para todos. And it's like, for example, my new friend Paul, Por ejemplo, mi nuevo amigo Paul, he's been taking me around and he was handing over all his areas to él me me. estaba llevando por todos lados y estaba manejando todas estas áreas. And I just felt all this love for him. Y simplemente yo sentí este amor hacia él. So it's been like 3 days of just falling in love Entonces han sido como 3 días de simplemente enamorarme and just loving him. y realmente amarlo. And then he sends me a beautiful message Y luego me manda este hermoso mensaje and he gives me a little gift. y me da un pequeño regalo. And he says, here you go, you're going to need this for that cold weather. Y me dice, hey, vas a necesitar esto para ese clima tan frío. This is my cup and it's now yours. Esta era mi taza, ahora es tuya. So you can have hot drinks on the move. Así que puedas tener tragos calientes. So it feels like everything is being taken care of like it was when I was traveling.
Entonces siente que todo está bajo cuidado, como cuando estaba viajando antes. And it feels like we're all just like deepening together. Entonces siento que todo se está profundizando, todo junto. And there's this excitement in my heart Y hay esta emoción en mi corazón for the healing, for the miracles. por la sanación, por los milagros. And it's like, wow, what's going to happen next? Yeah. Y ahora es como, wow, ¿qué va a pasar ahora? Yeah. But had I have gone from my inspiration, yeah, Pero ¿cómo he ido desde mi inspiración? none of this would have happened. Nada de esto hubiera pasado. And so I hear this from a lot of people. Y entonces escucho de esto de muchas personas. I don't like taking direction from others. No me gustan de tomar direcciones de otros. I'm not inspired by that. No me siento inspirado por eso. This is not my guidance. Esta no es mi guía. Yeah. And so I've been trying to share with them, Entonces he tratado de compartir con ellos like my journey around all of this. mi viaje a través de todo esto. But like somehow I don't fully understand it myself. Pero en realidad yo no entiendo qué es lo mejor. So I was like, this could be a really good question for Jason because I need some clarity on it. Pero esto puede ser una buena pregunta para Jason porque yo necesito algo de claridad en esto. Because it's like there was obviously resistance really to the deepening. Porque obviamente había una resistencia para realmente profundizar. But you know, I feel like even if I don't feel inspired, Pero siento que incluso cuando no me siento inspirado and all my friends around me saying we feel this, y todos mis amigos alrededor mío están diciendo sentimos esto, then I feel I'm trusting that. y yo siento como sí, confío en eso. So there's this idea that the inspiration is like the things that I like. Entonces hay esta idea de como la inspiración son las cosas que a mí me gustan, But yet in the form, it's like none of this is what I like. pero en la forma esto es lo que no es realmente lo que a mí me gusta. And yet my heart is completely full. Pero sin embargo, mi corazón está completamente lleno. And I am actually looking forward to going out and doing all the things, actually. Y en realidad ahora sí siento emoción de ir a ver todas las cosas que tengo que hacer. Yeah. And it's like, I really, really do not know my own best interests. Y es como que realmente no sé qué es lo que más me conviene. So it's that question in my mind. And I think it's like for the universe, really. Y es esta pregunta en mi mente que realmente es de todo el universo. And it's like, what does it really mean to follow your heart? Entonces, como qué realmente significa seguir a tu corazón. Yeah. So I guess that's what I'm putting to you, Jason. Entonces, creo que es lo que te estoy trayendo a ti, Jason. That's beautiful, Ken. Eso es hermoso, Ken. It kind of lines up with two ideas I felt to share today. Se alinea con dos ideas que quería compartir hoy. Maybe even just one idea. Tal vez incluso solo una idea. Because I woke up and just kept hearing the thought, Porque me desperté y seguí escuchando el pensamiento. I will arrange everything for you. Voy a arreglar todo por ti. And this morning was, even before the show, full of healing. Y esta mañana, incluso antes del show, hubo mucha sanación. And I never could have arranged it. Y nunca lo hubiera podido arreglar. But when I kept the feeling of the focus or the priority for the day, Pero cuando mantenía mi enfoque en la prioridad del día, all sorts of miracles happened. todo tipo de milagros sucedieron. But there was temptations to try to respond or fix things like Jason would. Había tentaciones de arreglar o responder como Jason lo haría. Habits, Hábitos, ego habits. hábitos egoicos. And I read today in the course, Y el día de hoy leí en el curso, miracles should not be under conscious control. los milagros deben estar bajo control consciente. Miracles are habits. Los milagros son hábitos. So it's like the ego is a habit, El ego es un hábito, but the miracle can be a habit pero el too. milagro también puede ser un hábito. So when we pray early in the morning Entonces, cuando oramos temprano en la mañana or give our life over to the Spirit, o le entregamos nuestra vida al Espíritu, and like you said, have that deep, deep desire for giving love, y como tú dijiste, tener ese profundo deseo de dar amor, it's like we're setting up this new habit. es como que estamos haciendo este nuevo hábito. And then the miracles can happen all around Y us. los milagros pueden suceder todo alrededor de nuestro. Like you said, there was a lady there who didn't like the word Jesus. Como dijiste ahí que había una señora que no le gusta la palabra Didn't Jesús, resonate.
didn't resonate. que no resuena con ella. But when you shared all about Jesus Pero for a cuando whole day, compartiste acerca de Jesús por todo un día, the next day she's sharing about Jesus. al día siguiente ella compartía It's, acerca de it's Jesús. like contagious. Es contagioso. You know, that love Ese amor just wipes away the ego es habits. como que elimina los hábitos del ego. So we have this, we live in like a housing association. Vemos en una como asociación de casas And we, for the first time ever, y por primera vez, in like 6 years, como en 6 we went años, to the annual general meeting. fuimos a la asamblea general anual. And it wasn't like I'm like, oh, I'm so excited to go to an annual general. No era como que estaba súper emocionado de ir a una asamblea general, But you could see all the symbols pointing towards it. pero podías ver todos los símbolos que apuntaban a ello. Even that day, I wasn't sure if I was going to go, Incluso ese día no sabía ni siquiera si iba a ir, but I went. pero fui. And I had this feeling like I needed to deliver some clarity to these people Y tenía un sentimiento como que yo tenía que dar claridad a estas personas because they're people pleasing, que están complaciendo a The las board. personas, you know, the board. la junta directiva. They're compromising with other Están tenants, transigiendo con otros personas que They're rentan, letting people not make their yearly dues. dejando que las personas no paguen sus pagos anuales. You know, they're letting party houses be next door. Están dejando que casas de fiesta estén a la par de uno. So I was going to wait for my moment to deliver, Entonces, quiero esperar para mi momento para dar este mensaje, to fix this big problem next door. para arreglar este gran problema a la vecindad. And it's a 2.5 hour meeting, Y fue una reunión como de 2 horas y media. but I found myself clapping to them. Yo estaba ahí aplaudiéndoles. And they were like listing out all the things they're trying to handle. Ellos estaban diciendo todas las cosas que están tratando de And manejar. apparently, in the last 6 months, they've taken over Y aparentemente solo recién estos últimos 6 meses que ellos tomaron control. where things really were out of hand. Donde antes las cosas sí estaban You know, fuera de The control. housing authority was in debt, La autoridad de las casas estaba en deuda, no security, no había seguridad, no water. no había agua. But Jesus Pero Jesús arranged for the whole board to be replaced by this new board. organizó que toda la junta directiva fuera reemplazada por una nueva And they were like us. y ellos eran como They're like nosotros. communicating clearly with each Están other, comunicando claramente con todos, not letting people just talk over them que las personas nada más los interrumpan, No, through- interrumpan through the ego and distracting from the main purpose. a través del ego y distrayéndonos del propósito importante. So every time they were speaking from the Spirit, Entonces cada vez estaban hablando I was del like, Espíritu. hey, thank you. Yo estaba como, sí, gracias, And gracias. then by the end of the meeting, I'm like, Y al what's, final de la reunión what's my dije, problem again? ¿cuál era mi problema otra vez? And I did end up speaking up to our issue, Y sí hablé acerca de nuestro problema, but it wasn't to get them to try to fix it. pero no era para tratar de que ellos lo It was arreglaran. just to collaborate and be in communication Era solo colaborar y estar en esa and comunicación be together. y estar juntos en ello. But I could see that whenever I think I've got a problem, Pero podía ver que cada vez que yo pienso que tengo un problema, you know, it's really up to Jesus and the Spirit to handle es realmente para que Jesús y el Espíritu lo maneje on His time. en su momento. And if it's not immediate, Y si no es inmediato, it's actually not a problem. en realidad no es un problema. It's an opportunity for me to forgive Es una oportunidad para que yo perdone and see something deeper in my mind. y vea algo más profundo And en I've mi seen mente. so much with this noise next Y he door. visto tantas cosas con este ruido en la casa Some de of my papá. most mystical moments have been not fighting the noise. Incluso uno de mis momentos místicos han sido no pelear con todo el ruido. So I feel that it's a similar thing to what you're talking about. Así que siento que es algo similar a lo que estás hablando. That I realized this many years ago. Esto me di cuenta hace muchos años atrás. The Course in Miracles says the one right use of judgment. Un curso de milagros dice que el único buen uso del juicio How do you feel? es cómo te It's sientes. how do you feel? Es cómo te sientes. So that's good to check in. How do I feel? Eso es bueno, que revises contigo cómo me siento. Do I feel really good ¿Me siento muy bien or not good? o no me siento bien? But what we do Pero lo que hacemos is when an opportunity is presented to us es que cuando una oportunidad se nos presenta, that could be guidance, que podría ser guía, we feel how that feels, nosotros sentimos cómo eso se siente and that's not necessarily what we're supposed to be doing. y eso no es necesariamente lo que deberíamos estar We're haciendo. just to stay with how we feel, Solo que tenemos que quedarnos con cómo nos sentimos. but we almost project it onto this event. Pero es casi como que lo proyectamos a un evento But what we're doing is we're bringing the past to that event. y lo que estamos haciendo es traer el pasado a ese evento. We know what it's going to be like if we follow that. Sabemos cómo va a ser si seguimos eso.
We know what it's like when someone's offered us something in the past. Sabemos cómo se siente cuando alguien te ofrece algo en el pasado. I'm out of control. Yo estoy fuera de control. So just even someone else telling me Entonces incluso alguien más diciéndome can have this whole layer to it, puede añadir una capa a esto. let alone what it is they're saying. Imagínate solo escuchar lo que os están diciendo. But what I feel we can do with that Pero lo que siento que podemos hacer con eso is kind of just say yes in our heart. es como decir sí en nuestro corazón. I'm willing to take that on. Estoy dispuesto a tomar eso. Then if you feel like you're completely willing to take it on, Y si estás sintiendo que estás totalmente Like, dispuesto a tomarlo, really, you're not judging the offer. como de no juzgar la oferta And you move in that direction with all your heart y te mueves en esa dirección con todo tu corazón and you feel terrible, y te sientes terrible, okay, it's not for you. es como, ok, no es para ti. But you have to be willing to Pero- go through that Tienes que estar dispuesto a atravesar eso. thing. And even then, the ego could still be fighting it. E incluso ahí el ego todavía podría estar peleando contra esto. And you're talking about something that we do in community, Y tú estás hablando acerca de algo que nosotros hacemos en la comunidad, where we're all mighty companions. donde todos somos compañeros poderosos And we can sit down and join with each y other podemos sentar a unirnos los unos con los otros and say, this is what I'm feeling. y decir, eso es lo que estoy sintiendo, What do you think about ¿qué it? piensas tú de esto? Really talk it through Realmente hablar de todo esto until I can really feel it myself. hasta que realmente pueda sentirlo en mi interior. But, many, many years ago, Pero muchos años atrás, I remember Francis talking creo que Frances habló a lot about personal inspiration mucho acerca de inspiración personal, versus true inspiration. en contraposición con la verdadera But inspiración. It takes a humbleness Pero toma mucha humildad to admit that if I really knew what I was inspired by, admitir de que si yo realmente supiera por lo que estoy inspirado, I wouldn't be lost in this dream of separation. estaría perdido en este sueño de separación. I'd have no confusion. No tendría confusión, I'd have no pain, no tendría dolor, no intensity, no intensidad, because I know what's inspiring. porque sé que lo que es inspirado. And I would just follow that home to God. Y solo seguiría eso directamente a Dios. But when there's that intensity Pero cuando hay esa or intensidad struggle, o dificultad, then you can just admit, ahí puedes admitir, maybe I don't know. tal vez yo no sé. And then that's the beginning, like Y rules es for el decision. comienzo, como las reglas para tomar decisiones. Okay, now I can be shown Ok, ahora se me puede mostrar what it is. qué es. And I think once we've devoted our life to God, Y creo que una vez hemos dedicado nuestra vida a Dios, except for a tiny phase in the beginning excepto tal vez por una pequeña fase en el principio, where you got to say no to, ego offers. donde tienes que decir mucho no a las Like ofertas del ego, When I quit my job, como cuando renuncié a mi trabajo, because I wanted to Mm, follow mm. porque spirituality. yo quería seguir la Mm. espiritualidad. I got so many engineering job offers. Estas ofertas de ingeniería vinieron hacia mí. I didn't have to necessarily say yes to them. No tenía que necesariamente decir sí a esto, But now that I've completely given my life, pero ahora que he entregado mi vida por completo, Jesus is working through all my brothers and Jesús sisters está trabajando a través de todos mis hermanos y hermanas to show me the way. para mostrarme el camino. And it's not like I really have to say yes or no. Y no es como que realmente tengo que dar un sí o un no. I just have to kind of be a participant in the whole process. Solo tengo que ser un participante en todo el proceso. I'm willing to speak up whatever I'm feeling and Estoy thinking. dispuesto a decir lo que sea que estoy sintiendo And everything kind of works itself y out. todo funciona bien. It's not so much do I need to say yes or no, No es tanto como si tengo que decir sí o no, which is kind of cool. It takes the Mm. pressure off. que es muy bonito, quita toda la presión. I got to know what to say Tengo que saber qué decir when I'm lost in the dream of cuando estoy separation. perdido en Mm. este sueño de separación. Yeah. Sí, Yeah, that was it actually. Sí, realmente eso era. Because it's like when we discussed about coming to the monastery, Sí, porque cuando discutíamos acerca de venir al monasterio, it didn't feel optional. no se sintió que había una opción. Not that it wasn't, not that it No. wasn't offered as an option, No que no ha sido ofrecido como una opción. but in my mind, En mi mente it was like I knew that I was going in that direction. sabía que iba a ir a esa dirección. exacto. Yeah. Sí, And so, like, exactly what you shared, entonces exactamente lo que compartiste, I actually don't know what inspires me any longer. ya no sé qué me inspira. Mm. And that's actually fun Y eso realmente es divertido. because, I do so many different things. Porque hago tantas cosas diferentes
And if they're under the guide of Jesus, Y si se están bajo la guía de Jesús, then they have to be for maximum healing. entonces tienen que ser bajo la guía de máxima sanación. And then I can always fall back on that. Y siempre puedo seguir a eso, volver a eso. Like there must be a deeper gift for me that I don't see. Debe haber un regalo mucho más profundo que ahora no veo. And in a way, that's what I felt like everyone was reflecting to me, Y de alguna manera eso encontré que todos estaban reflejándome. which of course is my own mind. Que claro, es mi propia mente. You know, you said, I just want you to be happy. Tú dijiste, solo quiero que seas feliz. And then I cried. Y luego lloré. And then Emily said, I think this is for your happiness. Y luego Emily dijo, yo creo que esto es para tu felicidad. And everyone else, wow, this feels really good. Y todos los demás eran como que, wow, esto se siente muy bien. And I'm like, really? Y así como, ¿en serio? Because of course, like I had my own fear around it. Porque claro, yo tengo mi propio miedo acerca de ello. But yet the reflections of your own mind are saying, yeah, this is actually good. Pero sin embargo están todos estos reflejos de tu propia mente que te dicen, sí, en realidad esto suena bien. So there was never in my mind to say no to it. That Entonces- never even crossed my mind. Entonces nunca estuvo en mi mente decir no, nunca eso cruzó en mi mente. And it was beautiful because it came out of like left field. Y fue muy lindo porque vino desde, And you know, and even Emily said, incluso Emily dijo, yeah, I think you actually, you know, because I was saying, oh, I don't know whether I want this, yeah, in the beginning. sorry, I didn't hear you. I said, oh, I'm not too sure whether I want this. I want yo to le- go. Y yo le dije, en realidad no estoy seguro si realmente quiero ir. And she was like, I think you do. Y ella dijo, yo creo que realmente sí quieres. Yeah. And it was like, you were reflecting like really what the deepening for my heart. Y realmente tú estabas reflejando la profundidad de mi corazón. And that's the more of the trust. Y esa es una confianza más profunda. Like it seemingly comes from outside, Aparentemente viene desde afuera. and then I feel that care and that love, Y siento ese cuidado y ese amor. and then I trust that. Y confío en ello. Because it's like the reflection is showing me love, and I'm thinking, wow, well, then my reflection is completely off. Porque el reflejo realmente me está mostrando amor. Y digo, bueno, entonces lo mío realmente está afuera, está apagado. So it's like sometimes we're just fearful of the deepening. Entonces a veces realmente tenemos miedo de de profundizar. Yeah. Or the release from the ego blocks that I don't even know I have. O la liberación de los obstáculos del ego que realmente no sé cuáles son. Yeah. And so it's like, even like the inspiration to join on this show. E incluso la inspiración de unirnos en este show. Like David was feeling it, you were feeling to do the from the bottom up again. Como David estaba sintiendo, tú estabas sintiendo de hacer otra vez de nuevo from the bottom up. And then somehow you were in my mind and I felt inspired to join with you. Y de alguna manera tú estabas en mi mente y me sentí inspirado de hacer algo contigo. But also there was like fear around it. Pero también había miedo alrededor de eso. And then there was fear of speaking up. Y también había mucho miedo de hablar. And so if I'd have stayed with that fear, Entonces yo me hubiera quedado con ese miedo. I'd have probably said no to it. Probablemente hubiera dicho que no a eso. But then somehow it all started to come to me. Pero de alguna manera todo esto ha empezado a venir hacia mí. Like David shared the thoughts. Como David compartió los pensamientos. Oh, Jason's thinking about doing from the bottom up again. Como, oh, Jason está pensando en hacer de nuevo from the bottom up. And then I was like, yeah, I was feeling like a collaboration with Y him. yo dije, estaba sintiendo una colaboración con él. And then he's like, oh, maybe this is the missing link. You and Jason team up then. Y tal vez esto era lo que faltaba, era que ustedes dos se unan. And then it's like there's something like deeper underneath it. Y luego hay algo más profundo por debajo de todo esto. Because it's like these lessons are so much more deeper. Porque estas lecciones son mucho más profundas.
you know, and since our joining, desde que nos hemos unido, it's like I see. It's like I feel. es como que siento It's like you're like responding to this call for love in me. que tú estás respondiendo a este llamado de amor que yo siento. That I didn't even know that's there. Que ni siquiera sé que está ahí. And it's like shifting my mind. Y es como que cambia en mi mente. And I'm like, it's like where I think, okay, there's going to be a conflict. Y es como que digo, va a haber un conflicto. You show me love. Tú me muestras amor. And it like just shocks my mind. Y eso me choquea. And then it was like that Y es como que eso like penetrated me. me penetra. And it's like made me view things differently than what I was before. Y me hace ver cosas que antes no las veía. And then like I'm just seeing like this call for love, which is my call for love. Y veo este llamado de amor, que es mi propio llamado de amor. And then I have the opportunity to respond to that. Y tengo la oportunidad de responder a eso. And then I'm like, oh my God, this is so inspiring. Y digo, ay, Dios mío, esto es tan inspirador. Yeah. And it was like, you gave me that gift. Y es como que tú me diste ese regalo. And then I felt the gift. Y sentí ese regalo. And then I was like, I want to extend that. Y es como, quiero extender eso. Yeah. Sí. And then like I felt that with you today, like on the call, Y eso yo sentí contigo en la llamada. you know, and you said, I want to be generous. Tú me dijiste, sabes, quiero ser generoso. You said, I hope I could be that generous and offer you all my clothes. Y yo dije, espero ser tan generoso igual. Yeah. And then I felt in my heart, Y luego sentí en mi corazón I felt, you know what, no matter what goes on, y dije, no importa lo que pase, I just want to give my heart now. quiero dar mi corazón ahora. I just want to give myself fully to you. Quiero darme a mí mismo totalmente a ti. And all I can do is commit to what we're doing. Y lo único que puedo hacer es comprometerme a lo que estamos haciendo. And I have no idea what that means, Y no tengo idea qué significa eso, but I give myself fully over to that. pero me entrego totalmente a eso. And then what needs to happen is going to happen. Y lo que tenga que va a pasar, va a pasar. That opens it up for a deeper healing. For Eso, sure. eso abre una sanación mucho más profunda, seguro. And like a deeper love and a deeper commitment to ourselves. Y a un amor más profundo y compromiso más profundo a nosotros mismos. Yeah. So that's inspiring. Y sí, eso es inspirador. And it's like, if I'd have gone on my fear Y si se hubiera ido mi miedo to even join with you, this would never happen. de incluso unirme a ti, esto no hubiera pasado. And it's like I could say, oh yeah, there are differences in us, between us. Y yo podría decir, hay diferencias entre nosotros. And it's like, no, I'm done with all of that. Y es como que no, ya acabé con todo eso. That need not be. Eso no necesita ser. And then that's the inspiration. Y esa es la inspiración. Yeah, so thank you. Así que bueno, gracias. Yeah, we had a practice opportunity yesterday Tuvimos una oportunidad para practicar ayer on praying together and personal versus spirit inspiration. en oración acerca de que era personal y que era inspiración del espíritu. Because Manuel actually, Porque Manuel, de hecho, he wanted to join Connect.
Él quería unirse y conectar. And on my show, my Friday show, Y mi show del viernes, but we were going to do a pre-record. pero íbamos a hacerlo pregrabado. So we all joined with Irpi, Entonces nos unimos con Urpi, Manuel, con Manuel, even Emily a bit. incluso con Emily un poco. And we were trying to orchestrate the day of the recording. Estamos tratando de orquestar el día de la grabación. And the only time that would work for the recording, Y el único día que funcionaba para la grabación, Irpi had to leave maybe Wednesday. Urpi también tenía que salir tal vez el She's miércoles. doing her in and out. Vicky está saliendo por un día. The only time would have worked was yesterday at 4. El único día que iba a funcionar era como a las 4:30 ayer. I was like, well, Y está como, ok, this must be it. esto debe ser entonces. So I said, yes. Sí, I thought it was with all my heart. pensé que era con todo mi corazón. But then I went upstairs Pero después subí, and I was so disoriented. estaba tan desorientado, And it was like heavy. y me sentía It pesado. felt like I said yes to something that it was going to be a bit too much because I had such a full day. Sentí que le estaba diciendo sí a algo porque tenía un día ya tan ocupado, But it turns out it wasn't just me having a full day. pero resultó que no era solo yo teniendo un día ocupado. Everybody was having a full day. Todos tenían un día muy ocupado. So it wasn't like a personal heaviness, but Entonces, no era una pesadez personal, just heaviness. solo pesadez. So I went back and joined with Irpi. Entonces me volví a unir con Urpi And it was hard because I was like, this is the only thing that will work. y fue difícil porque decía, bueno, eso es lo único que funcionaría, But we do our only job. pero hacemos nuestro único We commit trabajo, to the relationship. nos comprometemos a la relación. Okay, Irpi, I just feel heavy. Ok, Urpi, solo siento esta I pesadez. don't know how to do this. No sé cómo hacer esto. The only other thought El único otro is pensamiento maybe we do it live es que tal vez lo hacemos en vivo on Friday el viernes with Manuel. con Manuel. But that means he has to take the day off work. Pero eso significa que tiene que pedir un día fuera del So trabajo. there was this layer. Entonces había esta I capa. was like, oh, you can't ask De- somebody oh. to take a whole day off work. Voy a exigirle a alguien que deje ir al trabajo por un día, Just because I feel heavy. solo porque yo tengo esa pesadez. But actually, Pero después, you know, the deeper you go in the journey, mientras más profundo vas en este camino, you know, once you start to kind of sort out these feelings, una vez que empiezas a empezar a ver estos it sentimientos, must have been heavy for him. debe haber sido también pesado para él. And the solution must serve him Y too. debe ser que la solución también lo apoya a él. So we just shared our idea. Compartimos Oh, yeah. nuestra idea. And Irpi and Anna felt it Urpi, too. Ana también lo sentía. So we called Manuel up. Entonces llamamos a Manuel también. Well, Manuel, the only thing that we feel good about is live on Friday. lo único con lo que nos sentimos bien es And estar en vivo He el just had a viernes. big smile go across Él his tenía face. esta gran sonrisa en su Like, rostro. yeah, that does feel good. Dije, sí, eso se siente bien. Okay, we'll do Ok, it Friday. lo vamos a hacer el viernes. And still, we're like, you can just take a couple hours off work. Puedes tomarnos un par de horas fuera del trabajo. He's like, no. Él, no. I'm going to have a lot of emotions after this time. Voy a tener muchas emociones después de este tema. I need the whole day. Necesito todo el día. Okay. the whole Okay. day. Todo el día. By the way, what are we talking about? Digo, por cierto, ¿de qué es lo que vamos a hablar? Yeah, it's about my job. Es acerca de mi trabajo. So you could just feel like Entonces podía this sentir guidance to do it live on the day he Mm. has to take off work. esta guía que hacerlo en vivo ese día que él tenía que trabajar. That's part of the solution to what he wants to talk about. Es parte de la solución de lo que él quiere hablar. And we all felt good. Y todos nos Mm. sentimos bien. And it's like you start to see that what's truly guided Es como que empiezas a ver que lo que está realmente serves the guiado whole universe. apoya a todo el universo. And you can just start to trust that. It makes life easier. Y podemos Mm. empezar a confiar en eso y hace la vida mucho más simple. I was practicing that several times yesterday. Ayer estuve practicando eso varias veces. So many opportunities, things were coming in. Tantas oportunidades en que las cosas venían hacia mí, Are exciting offers. que son Mm. ofertas But if emocionantes, they start to feel like I go into overload, pero si se empieza a Mm. sentir como que empiezo a sentirme sobrecargado, you know, it's to pay attention to that. es prestar atención a eso, Because I have a deeper prayer, porque tengo una oración más profunda, deeper than just doing exciting things. más profunda que hacer nada más Yeah. cosas emocionantes. It's to, just be so peaceful and happy in everything that I do. Es estar en tanta paz y felicidad a través de todo lo que hago And to use it all for a deep mind healing. y usarlo todo para una sanación más profunda en la But when I mente. just get lost in the doing, Pero cuando me pierdo en el hacer, you miss the opportunity for the healing. te pierdes la oportunidad para sanar And you need a full commitment to every little thing y necesitas un compromiso total para cada pequeña cosa and space to do that, y espacio para hacer eso, to see the healing. para ver la sanación. Yeah.
I'm excited. Yeah. Me siento emocionado. Yeah, you were just reminding me actually. Sí, me estabas haciendo recuerdo I was remembering I got into the Course in Miracles que cuando estaba yendo al curso de milagros and I just wanted to do everything. y realmente quería hacerlo todo And it was, I really felt this deepening was happening. y realmente sentía que esta profundización estaba pasando. And I had my psychotherapy practice. Yo estaba en mi práctica de psicoterapéutica And if I don't go to work, I don't get paid. y dije, si no voy al trabajo no me van a pagar. And they say about consistency for your clients and all of this lot. Y decían toda esta consistencia para tus clientes. But then there were so many of like these things that I really felt like I wanted to do. Pero habían tantas cosas en las que yo sentía que realmente quería hacer. And it was like that idea that like what is truly good for you is good for the whole. Y era esta idea de lo que es bueno para ti es bueno para el todo. And everything that I'd learned about psychotherapy was like being thrown out of the water, thinking, oh my God, I'm breaking all the rules here. Y todo lo que había aprendido acerca de la psicoterapia se fue lanzado al agua. Era como que, ¿qué voy a hacer ahora? And the responsibilities that I had for the clients and whatever. Y todas las responsabilidades que tenía para los clientes. But something was calling me in this direction. Pero algo me llamaba en esta dirección. And I think like in about, it was like over, say, like 6 weeks. Pero era como 6 semanas. I was like away for like a whole month on and off. Estaba lejos por un mes, adentro y afuera. And I kept having to say, oh, I'm going away now. Y seguía diciendo, me voy a ir por una semana. And it was like, but everything was working out around that. Pero era como que todo estaba funcionando alrededor de eso. And everything was becoming more and more stable around me. Y cada cosa se estaba volviendo más estable alrededor mío. In a better way than I could ever imagine. De una mejor manera de lo que me hubiera imaginado. And it was seemingly like I was going against the rules of the world. Y aparentemente era como si estuviera yendo en contra de las reglas del mundo. And really, Jesus was showing me that deepening, like, I've got everything. Y Jesús me estaba mostrando eso de realmente yo lo tengo todo. And I thought, wow, this is incredible. Y yo dije, wow, esto es increíble. And as you said, Y como tú dijiste, like it was for this peace. era para esta paz. And it was for this joy. Y era para esta alegría. And it was like I was taking those steps towards that. Y era como si estuviera tomando esos pasos hacia ello. But it was also going against the grain of what I was used to doing, these commitments that I had. Pero también era en contra de todas las cosas que yo estaba haciendo, estos compromisos que yo tenía. Yeah. And then we can almost have these ideas like, oh, I don't want to have someone take the day off of work. Y es como que tenemos esta idea, no quiero que nadie deje el trabajo por un día. But in actual fact, that's like the most important thing for like everyone. Pero de hecho eso es lo más importante para todos. Yeah, so I love that. We're always letting go of all of those ideas. Entonces me encanta eso, que dejemos que Dios nos traiga todas estas ideas. Yeah, of what truly is inspiring. Para ver qué es realmente inspirador. Yeah, maybe we can just let people know, open it up, that if you have anything you want to share in the chat or ask. Sí, feel también tenía pensado invitar a las personas en YouTube o Facebook que si sienten alguna pregunta o algo que les gustaría compartir, que lo pueden escribir en el chat. And are you opening it up for one-on-ones for your other show, Jason? Y tú abres 1 a 1 para tu otro show, ¿no, Jason? Is that an invitation as well? ¿Esa es una invitación también? free. Checking with the producer. Estamos revisando con la productora. We're both laughing. We're like, Nos estamos riendo, estamos como we never thought of that, but eso, pero at this moment we kind of feel it's for interns, en este momento podemos sentir que es para los internos because I've been so amazed. porque he estado tan maravillado. Every day I go over there for expression sessions. Cada día que voy ahí a hacer sesiones de expresión, They're moving through stuff so quickly. ellos están atravesando las cosas tan They rápido have
deep insights and healing happening. Y hay muchos milagros y sanación profunda que está ocurriendo. So it serves to invite them into this kind of atmosphere. Entonces apoya a invitarlos a ellos a este tipo de atmósfera. Because what they're going through is what everyone's going through or needs to go through. Porque lo que ellos están atravesando es lo que todos están atravesando o lo que todos tienen que atravesar. So we've actually got a couple backlogs of people actually. Tenemos en realidad como So I dos think we're okay right now. personas, así que yo creo que sí, estamos bien Yeah. por ahora. Manuel's an exception, Manuel va a ser una excepción, but he's kind of, it's like an intern with us. pero él es casi como un interno con You know, nosotros. he's right in the heart, but you know, Está en el corazón, pero there's always exceptions. So, siempre hay excepciones. yeah. Yeah, they watched Pilgrim's Progress last night Sí, anoche vieron el progreso del peregrino at La Casa de Milagros, en la Casa de Milagros. which, has this house seen that movie? ¿Estos Yeah. aquí en la casa han visto esa película? Some of them are like, no. Unos dicen que no, otros dicen But que it's sí. just this amazing movie, Es una película maravillosa. kind of no compromise. Es como acerca de no transigir, Because one of the interns was joining with me yesterday, porque uno de los internos estaba viniendo ayer conmigo. and she wanted to go home for 2.5 months, Ella quería ir a casa por 2 meses y medio, but she's right in the heart of this deep healing. pero ella está justo en el corazón de esta sanación muy profunda. And if she was to have leadership opportunities, Y si ella va a tener estas oportunidades para liderar, Go Green para ir a Go Green, this summer in June, este verano, en junio, she needed to be there for the beginning, necesitaba estar ahí para el comienzo, which meant her maximum time could be like 5 weeks. que significaba que la mayor cantidad de tiempo que podía volver eran 5 semanas. So I shared that with her, Entonces compartí eso con ella. and she's like, can't we meet somewhere in the middle Y ella decía como que no podemos unirnos tal vez en el medio, between 5 weeks and 8 weeks? tal vez entre 5 y 8 semanas. And I kind of laughed Y me reí, because there's a scene in Pilgrim's Progress, porque hay una escena en el progreso del peregrino. you know, when he's right in the heat of like battle, Es cuando justo está en medio de la batalla, or has to make a key decision in his life. tiene que tomar una decisión clave en su vida, You know, there's no room for compromise. espacio para la transigencia. It's either you follow or you don't. Es sigues o no sigues. Like if he has to leave his village, Él tiene que dejar a su pueblo. and if he didn't leave his village right away, Y si él no se iba de su pueblo de inmediato, they would have caught him, lo hubieran atrapado and his journey never would have even happened. y su camino ni siquiera hubiera empezado. So it's just funny, that idea of like bartering with the Holy Spirit. Entonces es divertido esta idea de tratar de hacer tratos con el Espíritu Yeah. Santo. I don't like that, but how about this? No me gusta eso, pero ¿qué tal acerca de esto? But the Spirit will meet you Pero el Espíritu te va a encontrar where you believe you're at, donde tú crees que estás give you very specific y guidance te va a dar guía muy específica to lift you into the miracle. para elevarte hacia el milagro. But even that can't be compromised. Pero incluso eso puede transigir. So he'll give you what you can handle, Entonces Él te va a dar lo que puedes manejar, but in the end, you kind of see pero al final tienes que ver that salvation is compromise of no kind. que la So, salvación es no es transigencia de ningún tipo. we have a question. Y tenemos una pregunta. We have this question from Candela. We have a question from Candelas. ¿De hora? Oh, sorry. ¿Qué dice? Tenemos una pregunta de Candela. Oh, I thought I was translating. I'm like, oh wow, I understood que that. It's in Spanish. But Pensé she que era said it español. in English. Lo dije en I inglés. said it- Y yo lo dije en inglés también. Bueno, Candela dice, ¿qué diferencia habría What's the difference entre inspiración para pintar y crear y motivación para pintar? between inspiration to paint and create or motivation to paint and create? Soy pintora. I am a painter. Funny, Ken talked about this today. Es divertido. ¿Quién habló acerca de esto hoy? He actually used the example. I feel inspired to paint. De hecho, usó el ejemplo. Me siento inspirado a pintar. And how
what you're saying is how can you tell if it's personal inspiration Tal vez a lo que te refieres es tal vez ver si es inspiración personal or real inspiration? o inspiración real. Although you did say, what's the difference between motivation and inspiration? Aunque sí dijiste que cuál es la diferencia entre la inspiración y la motivación. But I see that motivation Pero veo la motivación is really the same as es realmente lo mismo is inspiration a la inspiración if it comes from the spirit. si viene del espíritu. And if the ego can have motivation Y el too. ego también puede tener motivación. So the real question is, Entonces la pregunta real es, where's the motivation coming from? ¿de dónde proviene esta motivación? Is it personal ¿Es personal or kind of coming through you? o está viniendo a través de ti? You have any thoughts on that, Ken? ¿Tienes algún pensamiento con esto, Ken? Well, I was just thinking, Bueno, lo que estaba pensando, it comes back to that, like what you said, Jason, todo se reduce a lo que tú decías, Jason. is it's not really about a yes and a no. No se trata de sí o no. It's going to like naturally start happening. Es como que naturalmente empieza a pasar. You will feel like you're moving in that direction. You're being moved in that direction. Es como que te sientes movido a esa dirección. Whereas it's like sitting back and saying, am I motivated to paint? Is this the Oh. true motivation? O sentarte y pensar, ¿estoy motivado a pensar? ¿Es realmente esta motivación verdadera? Or is this my inspiration? ¿O es realmente esta mi inspiración? So that sort of feels heavy. Eso es lo que se siente pesado. But if you feel moved, Pero si te sientes movido and all of a sudden you go into your art stuff and then it just starts to happen, y de la nada empiezas a hacer todo eso y empieza a pasar. like those amazing paintings that people have done, Como hay estas pinturas increíbles que la gente ha hecho and they feel like they're being moved by the brush y sienten que son movidos a través del pincel to connect with themselves, para conectarse consigo mismos. versus like, I want to create something, Versus yo quiero crear algo. So I think with most things, it's really obvious. Entonces siento que estas cosas son súper obvias. It will naturally move in that direction. Naturalmente te vas a mover en esa dirección. That's not even a real thought. Am I motivated or am I not motivated? No es realmente un verdadero pensamiento. ¿Estoy motivado o no estoy motivado? Because the spirit would just naturally motivate you in that direction and you'll feel compelled to do that. Porque el espíritu naturalmente te mueve en esa dirección y tú te vas a sentir muy atraído a hacer eso. Mm. Mm. Yeah, I was watching with Emily last night Yo estaba viendo con Emily a portion of a movie called The Shift porción de una película que se llama El Cambio with Wayne Dyer. con Wayne Mm. Dyer. And it's basically from ambition to meaning. Es básicamente Mm. la ambición al significado. And he talks about going from the morning to the afternoon of your life, Y habla acerca de ir desde la mañana a la tarde de tu vida, where the morning is filled with achievement and ambition. donde la mañana está llena de logros y ambición. Those things, may have worked for you in the past. Y esas cosas tal vez te funcionaron en el pasado. But then as you get into the afternoon of your life, Pero mientras entras a la tarde de tu vida, it's more about the spirit and being done through, es más acerca del espíritu y que se haga a través de ti. and not even knowing how, Y ni siquiera sabiendo cómo, but things are being done for you. pero las cosas se están haciendo para ti. And right after he gave this speech, Y justo después de que él dice esto, there's this woman with 2 kids and a husband, hay esta mujer con sus 2 hijos y un esposo. and she's walking along the beach Está caminando en la playa. and seeing these beautiful trees. Hay unos árboles muy bonitos. She enters this mystical experience, Y entra en esta experiencia mística. and you can feel she's just in it. Y puedes sentir que ella está en ello. And their husband's like, honey, Y su esposo está como, mi amor, honey. mi amor. And she's like, Ella está como kind of leaves the experience, que pierde un poco la goes experiencia back to her duties as a y mom regresa a sus deberes como madre and a wife. y esposa. And Wayne Dyer was saying, Y Wayne Dyer está diciendo, the hardest thing for a woman who believes she's her mother lo más difícil para una mujer que cree que es una madre is to let go of this idea that their sole purpose es dejar ir esta idea que su único propósito is to care for the family es cuidar a la familia and make sure everybody has what they need, y asegurarse que todos tienen lo que necesitan. and actually to go inwards Y en realidad ir hacia adentro and follow the heart's calling. y seguir al llamado del corazón. So she walks off the beach Y entonces ella se va de la playa and ends up meeting the owner of the resort. y termina conociendo al dueño de este resort. He doesn't look like the owner, and she doesn't know he's the owner.
Él no se ve como el dueño y ella no sabe que es el dueño. But he says, oh, it looks like you had an experience back there. Parecía como que tuviste una experiencia allá atrás. She's like, I don't know what happened. Y le dije, no, yo no sé ni qué pasó. And out of his mouth Y de su boca sale, comes, maybe you want to capture that moment? tal vez quieres capturar ese momento. She's like, I don't know how to do that. Dijo, no sé cómo hacer eso. Maybe some painting? Tal vez puedes pintarlo. And it's like she's woken up. Y es como que se despierta. Oh, I haven't painted since college. No pinto desde la universidad. It's like, well, it's never too late. Bueno, nunca es tarde, So, but she just kind of dismisses pero it. ella lo ignora. Then later that day or in the morning, Pero después, más tarde, esa tarde o en la mañana, she looks on top of her TV in the room, encima de su televisor en su cuarto, and there's a drawing paper y hay papel para dibujar. with pencils, crayons, pencil, pencil, Con crayones, lápices de color and erasers. y borradores. And she's so ashamed, Y está tan avergonzada, but she asks her husband, "What's this doing pero le here?" pregunta al esposo, ¿qué está haciendo He's esto like, aquí? "I don't know." Y él dice, yo no sé, But she takes everything, pero ella lo toma tells her todo. husband, "I'm going to go have a shower." Le dice a su esposo, voy a ir a bañarme. She goes in the bathroom, Entra al baño, closes the cierra door, la puerta and sits on the floor and y se draws. sienta en el piso y se pone a dibujar. And this mystical experience takes her over again. Esta experiencia mística la vuelve a tomar. These beautiful drawings are coming out of Y it. estos preciosos pinturas están viniendo a través de ella. And right in the heart of it again, Y justo en el corazón de ella otra vez, her husband knocks on the door su esposo toca la puerta and opens it. y la abre. She grabs all the paintings, Ella agarra todas las and pinturas holds them, hides them close to her y chest. se las esconde en el pecho. What are you doing in here? ¿Qué estás haciendo aquí? I thought you were going to have a shower. Pensé que te ibas a bañar. Y está como, It's like, oh, you're drawing. Can I estás look? dibujando, ¿puedo ver? No, No, get out. salte, Just let me see. solo déjame ver. And he's like reaching and Y grabbing her está ahí drawings. para agarrar el dibujo, And she's like, pero ella está como, no, oh, fine. bueno, I don't care anyways. She just no me tears everything importa. up Y lo tira todo and runs out of the bathroom. y sale corriendo del baño. And you could just feel the depths of the unworthiness Y podía sentir la profundidad de su falta de valía and the hiding y el esconder of our light. de nuestra luz. But he was sent in Pero a él se le envía basically to say you don't need to hide anything, básicamente para decirle, no tienes que esconderte más, not to have that repressed. que no tenga eso reprimido. But it's such a such tenderness is required Pero se necesita tanta ternura to cultivate the space to let your heart come out. para cultivar el espacio para que tu corazón pueda salir And then simultaneously not hide it, y simultáneamente no you esconderlo, know, being willing to share, estar dispuesta a compartirlo, share your heart. compartir tu corazón. Mm. Mm. Glad I got Sí. to share that scene. Me alegra que pude compartir esa escena. Yeah, and in actual fact, I stayed with Candela, Sí, de hecho, yo he estado con Candela and you were sharing exactly the same thing y ella estaba compartiendo exactamente eso about the painting. acerca de las pinturas. So it seems like it's been in your mind for for some time, Entonces parece que está en tu mente por un buen tiempo. and it's like to move towards it. Entonces, para moverte hacia ello. Yeah, because like Jason says, you know, this woman is a deepening. Porque como decía Jason, con esta mujer es una profundización. Maybe that's what you've been resisting Tal vez eso es a lo que te has estado resistiendo. for a year. Por un año. She wrote more. Oh, she wrote more. Sí. Candela wrote. Candela? Candela Candela. decía, mi gestión artística se paró con UCM. My painting stopped with A Course in Miracles. My what? With A Painting Course in stopped with the Miracles. Course in Miracles. She The stopped painting stopped. painting Okay. with A Course in Miracles. Yeah. When she started deepening in A Course in Miracles. Cuando empezó a profundizar en un curso de milagros. But I don't stop creating in my mind. I don't know. Mm. Pero no no. he dejado de crear en mi propia mente. Just a note. Okay. Yeah, a lot of times, like Emily Sí, muchas veces como con Emily. spent 20 years practicing learning how to sing. Ella pasó practicando 20 años para aprender a cantar. It was her pathway. Era su camino. But she, you know, even professional opera, Pero incluso como ópera profesional.
But then she would get on the big stage Pero después cuando ella subía al escenario, and all this pressure would overtake her. toda esta presión la tomaba And she wasn't singing from her heart. y no estaba cantando de su corazón. She was singing for an audience. Ella estaba cantando para una audiencia And everything was so that it sounded good. y todo era para que sonara bien And the notes had to be perfect. y las notas tenían que ser perfectas. And if she got one note wrong, Y si ella fallaba en una the nota, judgment was so intense. el juicio era tan It just like intenso, it was a spiral that just ended up crushing her. era como una espiral, terminó tirándola abajo. So she had to stop music Entonces tuvo que dejar la música just to find her heart again. para encontrar su corazón otra vez. And so then she went into psychotherapy Después entró en psicoterapia and the Course in Miracles y un curso de milagros and slowly found a purpose. y hasta que encontró su propósito. You know, she was leading centers in Europe, Ha liderado centros en Europa, supporting travels, apoyado en viajes and kind of swore I must be done with music. y ella casi como que hubiera True. jurado, bueno, yo ya terminé con la música. But it was a few years, I think, Pero fue unos varios años tal vez. where well, Jesus first put her on stage at Strawberry Fields. Jesús me puso por primera vez en el escenario en Strawberry Fields. I wasn't there, Yo no estaba ahí, but I think she got a glimpse of what it was like to just let it out. pero creo que ella tuvo un vistazo de lo que se sentía solo permitir que todo esto saliera. But then another few years went by, Pero después pasaron otro par de años más. and she wanted to sing again. Ella quería cantar otra vez, But what it just triggered all of these old fears, pero lo que hacía era que detonaba todos estos miedos antiguos, like perfectionism, perfeccionismo, pressure, presión. and this time though she couldn't run away from Y the esta singing. vez no podía huir de esto. Not that it was running away the first time, No que la primera vez huyó, but she couldn't run away pero no podía huir de esto. and really couldn't run away from the deeper thoughts and emotions. No podía huir de los pensamientos más profundos y emociones. And had to let up the fear of getting it wrong Y tenía que permitir el miedo trying to get de it hacerlo perfect. mal, no tratar de hacerlo perfecto. and keep finding a way to sing through it, Y seguir encontrando una manera de cantar a través de eso, because it's so tempting porque era tan tentador to project the fear de proyectar el miedo and unworthiness y la falta de valía onto the singing hacia el canto or onto the painting. o hacia la pintura. But in fact, there are opportunities to face the rejection Pero de hecho eran oportunidades para enfrentar el and rechazo pressure and y la perfectionism. presión, perfeccionismo. So it can be a real deep meditation to just heal. Así que puede ser una profunda meditación Wow. solo para sanar. What if we made the focus the healing Como, wow, ¿qué tal si hiciéramos el enfoque que fuera la sanación instead of the outcome of the painting en lugar del resultado de la or the pintura sing? o del canto? You get a totally different experience. Tienes una experiencia totalmente distinta, Like Eric Archbold, como Eric Archbold who on one of our Strawberry Fields events, en uno de Mhm. los festivales de we had Strawberry a couple Fields. hundred people there, Había como más de 200 personas and it ahí, was his set to go on. y era su momento para ir al So escenario. he sat on the Se stage, sentó en el escenario, ready to go, listo para empezar, and he started singing, empezó a cantar and then he stopped. y paró. He's like, "Ah, I can't do it. Dijo, no puedo hacerlo. I just feel like I'm singing for you guys. Siento que Mm. estoy cantando para I ustedes. gotta wait for it to come." No puedo esperar a que venga. So 5 minutes went by, Entonces 5 minutos which is pasaron. a long Que es time un on stage. Fue muy largo en el And a escenario. lot of the people that knew him, Y muchas de Yeah. las Come personas on, que Eric. decían, come on, Eric, you can do vamos it. Eric, tú puedes hacerlo. Play this song. Toca esa So canción. he'd try again, Entonces intenta otra Ah. vez. and then it stopped. Y después paraba. This went like 7 times. Eso fue como 7 veces. So finally he said, Hasta que finalmente dijo, I don't think I can sing. no creo que puedo cantar. I just need to get off the stage. Necesito salir del And I escenario. remember David standing up. Creo que David se paró. And all of us were like Y clapping. todos estábamos Good aplaudiendo. Good job, good job, good job. You don't have to people please, you know. Tienes que complacer a las It's not personas. for us. Es para Like where nosotros. else can you go ¿A dónde más puedes and ir? actually drop everything Y dejas Mm. caer todo because there's no outcome? porque no hay un resultado. I'd like to give myself that permission Y a with mí the me show. gustaría darme permiso también con el show. If I ever don't feel it. Si algún día no lo siento, Okay, good afternoon, good evening. ok, buenas tardes, buenas noches, buen día. Bye. Adiós. And I know I have a producer who Y sé supports que tengo una that. productora que apoya esto.
Sí. Thank you, Candela. Gracias, Candela. Thank you. Gracias. Couple more. Oh, we have more. They're more like comments, but You can read them out. yep. We have one from Rich. Tenemos uno de Rich. I have this belief that I do not have enough money Tengo esta creencia que no tengo el dinero suficiente to fund a commitment to going to Go Green or Tabula Rasa. para ir a Go Green o Tabula Rasa. So the prayer of my heart is put on hold. Mm. Entonces la oración de mi corazón paró, está en espera. Put on hold until I have more money. En espera para que pueda, hasta que tenga más dinero. Yeah, thank you, Rich. Sí, gracias, Rich. Grace has jumped up here with me. Grace, la gatita, se acaba de sentar aquí Grace. conmigo. I don't think she supports you putting on your heart on hold. Yo creo que ella no apoya que tú pongas a tu corazón en espera. She says, tell him, go for it. Ella le dice, no, ve por Apply. ello. Like with Go Green, at least. Como con Go Green, por lo menos. You know, it's a program Es un programa that is designed for you to give and share and que está diseñado para que tú des y compartes, be in service. estar en servicio. And that's the main gift Y ese es el regalo más That- grande we ask everybody to be in. que le pedimos a todos que estén en eso. And there are exceptions being made Y se están haciendo excepciones for those that don't have the full amount. para aquellos que no tienen toda la cantidad. So, you know, that's really decided by the Spirit, though. Eso realmente el Espíritu es quien lo decide. And maybe you can still apply Y tal vez todavía puedes aplicar and really communicate your financial y situation. realmente comunicar acerca de tu situación financiera. Because a lot of times they're Porque- just perceived blocks. Muchas veces solo son obstáculos percibidos. When you join with someone, Y cuando te unes con alguien, maybe you don't even have a financial struggle. tal vez ni siquiera tienes un problema financiero. You just think you do. Solo crees que lo tienes. And that's just enough to move through it. Y eso es suficiente para que puedas atravesarlo. But if there really is a lack, Pero si realmente hay una escasez, or meaning the funds aren't available, o me refiero a que el fondo no está disponible, I don't feel the Spirit ever would block you no siento que el Espíritu nunca te bloquearía from following your heart. de seguir tu corazón. We're not a ministry where funds limit Somos un ministerio donde los fondos nos limitan following your heart. a seguir tu corazón. You know, Jesus actually likes to say, Jesús le gusta decir, when you finally let go of your attachments, cuando finalmente dejas ir tus apegos al dinero, now I can really work through you. ahora realmente puedo trabajar contigo. Money is not part of the El problem. dinero no es parte del problema. I live in a house, a Spanish house now, Vivo en una casa con todas las que hablan where español the main language is now Spanish, y ahora el lenguaje principal es and they español. can decide if they want me to know or not. Ellas pueden decidir si quieren que yo sepa o no, But I would say most of us are on scholarship. pero yo diría que la mayoría de nosotros estamos en una beca. We're not blocked by money. No estamos bloqueados por el dinero. It's just that if somebody is holding back on funds, or Es money, solo que si alguien está reteniendo los fondos, that needs to be released in the mind. eso tiene que liberarse en la mente. Yeah, do you have any thoughts, Ken? Pero Is si, that- Yeah. si tienes pensamientos, While I was away, Sí, cuando yo estaba fuera, this person wrote a really nice email. esta persona escribió un email muy lindo They wanted to come to one of the gatherings, que querían venir a uno de los encuentros. and they poured out their heart Y ellos pusieron todo su corazón, y puso todo su corazón, and said, I can't afford to come. como no me puedo permitir, Basically. ir", básicamente. That was the thing. And I said, so I responded, Entonces yo respondí, and I said, well, this is a perfect opportunity for Jesus to handle everything. y yo dije, esta es la perfecta oportunidad para que Jesús lo maneje. I said, of course you can come, Claro que puedes venir, but let's just pray pero simplemente oremos and really, 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 really expect miracles. y realmente esperar milagros. And basically, I got a thank you, and that was that. Y de ahí me puso gracias y eso fue todo. And he actually came to the event. Y en realidad vino al evento. He had no job, no nothing. He No literally tenía- had nothing. No tenía trabajo, literalmente no tenía nada. And he came to the event. Y vino al evento, I didn't know it was him. no sabía que era él. And when it came down to questions, Y cuando vinieron las preguntas, he had really good questions. él tenía muy buenas preguntas.
and it really opened it up. It was really, really beautiful what he was sharing. Y se abrió y era muy hermoso lo que estaba compartiendo. And then right at the end, Y justo al final, he comes up to me, thanks me for it. se acerca a mí y me agradece. And he goes, I was the one that said that I didn't have the money. Yo era el que decía que no tenía el dinero. And he said, and the money came the very next day. Y el dinero llegó el siguiente día. I said, you got to be kidding me. Me tienes que estar bromeando. He said, yeah, out of the blue, Sí, de la nada. my brother decided to send me money Mi hermano decidió mandarme dinero through the post. a través del correo. I wake up in the morning, undo the envelope, Me despierto al día siguiente, deshago el sobre and there's the exact money to come to this event. y hay el monto exacto para venir a este evento. And he said, I'm so grateful that you said to expect miracles, Y estoy tan agradecido que me has dicho que espere milagros, because it came true. porque en realidad se volvieron And verdaderos so we were just rejoiced. We rejoiced in that. y realmente nos alegramos en eso. And that's how, and these situations have happened to me before. Y estas situaciones me han pasado a mí antes. There was a retreat was going to cost me £3,000. Había este retiro de que me iban a costar 3,000 libras And I didn't have the money. y no tenía el dinero. And a week before, I get a check for £3,000. Y una semana antes me llega un cheque de 3,000 libras. Yeah. So yeah, everything's provided. Y sí, todo ha sido provisto. I never ever doubt that. Nunca lo he dudado. And it's like we limit ourselves. Nosotros nos limitamos. Yeah. So this is just an opportunity to take off all the limitations. Entonces esta es una oportunidad para sacar todas esas limitaciones. Nothing can limit you. Nada te puede limitar. Yeah. So truly, I expect miracles. Verdaderamente espero milagros. Yeah. And even I had that actually about holding back, but. Incluso he tenido eso con retraerme. And it was a Living Miracles event. Había un evento de Living Miracles. And it was the first event that I ever went to. Era el primer evento en el que he ido. And when I saw the event, I could only go to half of it. Y cuando vi el evento vi que solamente podía ir hasta la mitad. Because my cousin was getting married. Porque mi primo se estaba casando. And I thought, oh, I can't. I would normally not say anything because I thought if you can't commit, what's the point? Normalmente no diría nada porque si no te puedes comprometer, ¿cuál es el punto? But something was telling me to call, yeah. Pero algo me decía que llame. And I messaged straight away. Y mandé un mensaje ese momento. I laid out my commitment. Puse todo mi compromiso. And literally within minutes they went, yeah, come. Y literalmente dentro de unos minutos era como, sí, ven. And then from that, many miracles that happened. Y desde ahí muchos milagros pasaron. Whereas for me, that was a big step. Para mí ha sido un gran paso. Because Kenneth says you can't commit. Porque Kenneth decía, no te puedes comprometer. You're not going to be there for the full time. No vas a estar ahí por todo el tiempo. Who are you just to turn up for half a day? ¿Quién eres tú para aceptar simplemente? Who are you to even ask for that? ¿Quién eres tú incluso para preguntar eso? So it went against absolutely everything that I believed in. Entonces cuando entrego todo eso de lo que yo creo, Really my unworthiness. En realidad mi falta de valía. And I stepped towards it, and then that opened up more things in my mind and deeper healings. Y me voy a ello y eso abre mi mente para más sanación. So as Grace said, you must follow your heart. Entonces, como Grace dijo, tienes que seguir tu corazón. Thank you, Rich. There she is. Gracias, Rich. Ahí está. Okay, we have one more comment and then maybe we wrap it up. Sí, tenemos un comentario más y después de eso tal vez podemos cerrar. Ceci dice. Ceci dice. Ceci says, Yo estaba llorando, rezando y de repente aparecieron ustedes. I was crying, I was praying, and you guys show up. Gracias por la luz. Thank you for the light. Llegó la respuesta del Espíritu. The answer came from the Spirit. Thank you. Es hermoso. Thank you. Gracias. Yeah, you know. everybody.
Yeah, Sí, I'm muchas gracias a todos. just one more thing. Sí, una cosa más. Yeah, you know, David did a talk last night. You can see it on Facebook and wherever. David hizo una charla ayer, puedes verlo en Facebook, And it was like no delay. y era como no te retrases. And it's like really everything is we're just delaying on the love that we are. Y realmente simplemente estamos retrasando el amor que somos. Yeah, and this need not be. Y esto no necesita ser. And it's like all these blocks Y es como are que nothing. estos obstáculos son nada. Yeah. So I think that's what I'm taking away from this is don't delay on the love. Entonces siento que esto es lo que yo me llevo, no me voy a retrasar, soy el amor. And you've just got every opportunity to give that. Y tienes toda la oportunidad para dar eso. And it's like even in applying for something, it doesn't matter about the outcome. Incluso para Mm. aplicar a algo, no importa cuál es el resultado. That's it. It's just an opportunity to love Es una oportunidad para amar and Yeah. share your heart. y compartir tu Sí. corazón. Give. Da, da, da. Da. Wow. Da. Do. Okay, thanks, Ken. Thanks, everyone. Thank you, Ok, Jason. gracias, Ken. Gracias a todos. Thank you, Gracias, everyone.